नमस्कार इश्टानो. ह्या फाटल्या कांय दिसाक आमी ही बातमी आयकत आसा. पुण्या पोर्शे जी स्पोर्ट्स कार आहा तिचो एक्सिडेंट जालो रातच्या 1.5 वरांचेर. एक भुरगो 17 वर्सां 8 म्हयन्याचो भुरगो ती पोर्शे कार घेवन इतलो स्पिडीन गेलो खंय 200 km/h. हेच्या पेक्षा जास्त स्पिडीन पुण्याच्या रस्त्या वयल्यान 2 लोकांक उडयले, मोटरसायकलवाल्यांक. एक चलो एक चली. तांचो जाग्यार जीव गेलो. पूण तेज्या उपरांत जें कितें घडलें आनी आयज पर्यंत जी बातमी येता तेजे वयल्यान इश्टानो आमकां एक समजोन येता की सद्याक देशान आनी ते पर्टिक्युलर एक्सिडेंटाचे कशे धागे दोरे गोंयान आसा आनी कॉन्सिक्वंटली गोंयानूय हे जे श्रीमंत लोक आसा, कॅपिटलिस्ट, बिजनसमॅन, हेंचे कशे हे आमचे इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्ह चाकर जाल्लेले आहा, नोकर जाल्लेले आहा, तेजे वयल्यान एक आमकां अंदाज लागता. गोंयाचें कनेक्शन आमी मागीर घेवया, पूण ही केस कितें जाली ती पयलीं आमी समजोया. हो जो भुरगो आसा पळय 17 वर्सां 8 म्हयन्याचो, तो आपल्या बापायन दिल्लेली काय आज्यान दिल्लेली गाडी घेवन पुण्याच्या रस्त्या वयल्यान टायट जावन सोरो पिवन इतले स्पिडीन वयतालो की मोटरसायकलीचेर 2 मनीस येताली, जे एक चलो एक चली, तांकां ठोकले, तांकां उडयले, तांचो जीव गेलो. तेज्या उपरांत जें कितें घडलें तें सद्याक गोंयान जशें घडटा पळय, जेंचे कडेन पयसो आहा तेंच्या वाटेन कशी सत्ता नागडी नाचता न्हू, तेजें उनुनीत उदाहरण हें जावं शकता इश्टानो. त्या भुरग्याक थंयच्यान पुलीस स्टेशनार येलो. अशी बातमी मेळटा की ते पुलीस स्टेशनाचेर खंय ताका VIP ट्रिटमेंट मेळ्ळी, पिझ्झा बीन ऑर्डर करून दिली खंय. स्थानीक आमदार, थंयसरलो लोकल MLA फांतोडेर सकाळी फुडें पुलीस स्टेशनार हजर. आनी अशें आयकून येता तेजो बापूय खंय आमदाराक घरा कडेन वचून पिकअप करून पुलीस स्टेशनार घेवन येयलो. तुमच्या आमकां लागून केन्ना येतले अशे आमदार बीन पॉसिबलूच ना. तेज्या फुडें हे जेन्ना एक्सिडेंट जालो तो सोरो पिवन आसलेलो, तेजो ब्लड सॅम्पल एक्स्ट्रॅक्ट केले. ते ब्लड सॅम्पल गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान चेंज केले. तेजे ब्लड सॅम्पल काडले आनी डस्टबिनान उडयले खंय, आनी दुसऱ्याचे ब्लड सॅम्पल टेस्टिंगाक धाडले, जितून सोरो मेळोकूच ना. आनी हे कोणी केले? गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरांनी, सिनियर डॉक्टरांनी. कोणाच्या सांगण्या वयल्यान समजो शकता. ह्या भुरग्याचो बापूय जो आसा पळय, अगरवाल फॅमिलींतले, ह्या भुरग्याचो बापूय श्रीमंत, एकदम श्रीमंत, रियल इस्टेट बिजनसाने. तेणी आमदाराक वचून उखलून हाडलो पुलीस स्टेशनार. तेज्या आज्यान, ह्या भुरग्याच्या आज्यान ड्रायव्हर आसलेलो पळय गाडयेचो, ज्या दिसा तो ड्रायव्हर नासलेलो, गाडी चलय नासलेलो, पूण त्या ड्रायव्हराक किडनॅप केलो आनी ताका जबरदस्ती केली सांगपाक की आपूण गाडी चलयतालो म्हणून सांग म्हणून. आतां सद्याच्या परिस्थितीन त्या भुरग्याकूय अरेस्ट केल्लेलो आसा, तेज्या बापायकूय अरेस्ट केल्लेलो आहा. कित्याक 18 वर्सां जायनासतना भुरग्याच्या हातीन गाडी दिली म्हणून. आज्याकूय अरेस्ट केल्लेलो आसा, कित्याक तर तेणी ड्रायव्हराक किडनॅप केलो आनी जोर जबरदस्ती केली तेजी स्टेटमेंट चुकीचें दिवपाक आनी पुलिसांच्या इन्व्हेस्टिगेशनान दिशाभूल करपाक म्हणून. आनी आवयकूय अरेस्ट केल्लेली आहा सद्याक आतां, कित्याक तर ते ब्लड सॅम्पल एक्सचेंज केल्लेले, ते चेड्यांचे डिस्कार्ड करून आवयचे ब्लड सॅम्पल घेतलेले. दोतोरांकूय अरेस्ट केल्लेले आहा अशें आयकून येता. आनी तितूंतलो जो सिनियर डॉक्टर आहा तेणी तर धमकी दिल्लेली आहा, आपल्याचेर कितें येत जाल्यार आपूण बाकीच्यांची नांवां घेतलो म्हणून. म्हटलो सगळो घोळ जाल्लेलो आहा, हे सगळो एक लूप जाल्लेलो, सर्कल जाल्लेलो आहा. कित्याक लागून? जेंचे कडेन पयशे आहा, सत्ता सुद्दां तेंच्या फुड्यान नतमस्तक जाता. हे उदाहरण कित्याक दिता इश्टानो तुमकां जाणा तुमी? कित्याक तर ते अगरवाल फॅमिली जी आसा पळय, आमचे सुद्दां जे गोंयचे आमदार मंत्री आहा न्हू, तांकां लागून एडवोकेट्सी करताले की तेंच्या प्रकल्पांक परवानग्यो मेळच्यो म्हणून. पेडण्या गांवांत थीम पार्क येता ना, थीम पार्क, ते ह्या फॅमिलींचे, अगरवाल फॅमिलीचे पेडण्या गांवांत जे आतां थीम पार्क येता तो प्रकल्प ह्या अगरवाल फॅमिलीचो इश्टानो.
आमचो मोबीन गुदिनो याद आसतलो. गोंयाक लागून बऱ्याची गोश्ट प्रमोद सावंताच्या IPBन तांकां परमिशन दिल्लेली आहा इश्टानो. हे जॉयंट वेंचर ते जयदेव मोदीचो जो जागो आहा तेजेर हे अगरवाल आतां थीम पार्क हाडटा, थंयसर गार्डन म्हणून केला काय आनी IPBच्यान परवानगी दिला. सुमार 1 लाख स्क्वेअर मिटर जागो. म्युन्सिपाल्टीन तो एक्चुअली तेंचो गार्बेज सायटीचो बफर झोनान म्युन्सिपाल्टीन बरोवन घातलो, आमकां नाका तो जागो म्हणून, गार्बेज म्हणून काडची म्हणून, बफर झोन म्हणून. इश्टानो आतां समजून येता खंयच्यान ही इश्टागती सुचता हांकां त्यो, आनी प्लॅनिंग कशें चल्लां गोंयान ते पैसा फेको तमाशा देखो चल्ला. आनी आमचे मंत्री आमदार आमकां व्हडले मिरवणूक करून दाखयता, हे पयशांच्या जोराचेर नाचोवन दाखयता त्या कॅपिटलिस्टांक आनी रियल इस्टेट लॉबीक. हे आमकां समजपाक जाय इश्टानो. इतलें सोंपें ना. तो अगरवालाचो भुरगो ते 2 जाणांचो खून करून, मर्डर करून असोच सुट्टलो आसलो. पुलीसवाले तेंचे सगळ्यान म्हत्व ताका 15 वरां भितर बेल मेळ्ळी. इश्टांत 15 वरां भितर बेल मेळ्ळी. आनी बेलाचे कंडिशन्स कितें आसलेले, तेणी खंय ट्राफीक मॅनेजमेंट करपाचें थोडे दिसान, 300 पानांचो निबंध बरोवपाचो, एसे बरोवपाचो, खंय 300 उतरांचो, पानांचो न्हू, 300 उतरांचो निबंध बरोवपाचो, एसे बरोवपाचो. अशे कंडिशन्स घालून ताका बेल दिली 15 वरां भितर. जर आमच्या असल्या लोकांनी जर सोशल मिडियाचेर आनी हेचेर तेचेर जर बोवाळ करूंक नासलेलो जाल्यार हे 2 लोकांचो खून हे कॅपिटलिस्टवाले अशेंच पोचून वयतले आसले. इश्टानो, थंय पुण्याच्या लोकांनी आनी देशभराच्या लोकांनी तोंड उगडले म्हणून पुलिसांक भाग पडचे पडले हे सिरियसली घेवपाक हो विशय आनी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. जेन्ना पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना समजून येयलें की ब्लड सॅम्पल सुद्दां स्वॅप जाल्लेले, चेंज जाल्लेले म्हणून. इतली पावर आहा सोशल मिडियान आनी आजुनूय जनतेच्या उतराक पावर आसा. इश्टानो, समजून घेया. जनता भायर सरपाची गरज आसा. हे 2 लोकांचो जीव गेल्लो म्हणून इतलो ह्यू क्राय जालो, बोवाळ जालो. पूण गोंयान सद्याक जे आमचे पर्यावरणाचे, आमचे जाग्यांचे जे मर्डर चल्ला, खून चल्ला, तेजेर तुमी दोळे धांपून उगी रावल्यात पळय. आमचो मंत्री, आमचो आमदार करून हो तुमचो न्हू. फाल्यां सकाळी तुमचेर जर वैयक्तीक असोच जर प्रश्न येयलो, कितें एक्सिडेंट जालो किंवा अशे श्रीमंत लोकांनी तुमच्या कोणाक जर उडयले हाड, जाल्यार तुमच्या बाजूक रावचे ना इश्टानो. हे मंत्री आमदार जे आसात हे तुमच्या बाजूक रावचे ना, हे पयशावाल्यांच्या बाजूक रावतले आनी तेन्ना तुमी रडटले आनी तेन्ना तुमकां समज येतली. पूण वेळ हातींतल्यान गेल्लो आसतलो. तुमी आपले जागे हे जे असले अगरवाल, मागीर ते रेड्डीक बिड्डीक जे आतां प्रकल्प हाडपाक तोंड बंद करून उगी रावल्यात न्हू, हे तुमकां माल पडपाचें आहा फुडाराक वचून इश्टानो. आजुनूय वेळ वचोंक ना. आवाज उठया, विचार करात. देव बरें करूं.